फ्रेंड्स आपण मैंने भी जदि +2 किंबा 10th किंबा 12th पास करछंती किंबा ग्रेजुएशन करछंती एंड ब्रह्मपुर लोकेशन रे जदि आपण मैंने जॉब करबा पई चाहउचंती ताहले आपण मानक पई एठी बहुत भलो अपॉर्चुनिटी आसी सारिछि जहा कि आपण माने बहुत भलो कंपनी रे जॉब करि परिबे एंड इजीली आपण माने निज फोन माध्यम रे भी अप्लाई करि परिबे एंड कांटेक्ट करिकि आपण माने जाई कि सेठी जॉब रे जॉइन करि परिबे। तो बहुत भलो आपण मानकर एक्सपीरियंस भी रहिबो ए जॉब रे। तो सही जॉब कौन केउ लोकेशन एंड कौन से सब विषय डिटेल्स रे आमे आज ए वीडियो माध्यम रे जानिबा एंड किबळी भाबरे अप्लाई करिवे ताहा भी आमे ए वीडियो माध्यम रे जानिबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहा द्वारा आपण मानकर कोनोसी भी डाउट रहिबोनी एंड सब किछि डिटेल्स आपण माने इजीली पाई परिबे एंड आराम से अप्लाई भी करि परिबे। तो कौन कौन रही सैलरी कौन रहिबो ता विषय रे चलंतु डिटेल्स टी को देखि नेबा। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल जॉइन टू जॉब रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। फ्रेंड्स आमे डिटेल्स टी जानि नेबा जॉब रो वैकेंसी आपण माने देखंतु जूनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रो वैकेंसी आसीछि लक्ष्मी टोयोटा गांधीनगर ब्रह्मपुर लोकेशन पे रही ओडिशा जो मैंने भी ओडिशा रे जॉब करिया पई चाहउछंती सेमानक पई प्रोफाइल इनसाइट्स देखिबा स्किल्स देखिबा एजुकेशन देखिबा सब किछि डिटेल्स आमे एई वीडियो रे देखि नेबा। एंड जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर करे आछंती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु और पाखे जे बेल आइकन को मध्ये ऑन रखंतु जहा द्वारा आपण माने सब किछि डिटेल्स पाई परिबे। तो एटी स्किल्स देखंतु लीड जनरेशन रहिछि ग्राफिक डिजाइन रहिछि गूगल एड्स रहिछि एजुकेशन बैचलर्स डिग्री रहिछि लैंग्वेज रहिछि एटी हिंदी ओडिया इंग्लिश रहिछि। जॉब डिटेल्स रे पेमेंट देखंतु एटी 12,000 रु 18,000 टंका पर मंथ आपण मानको मिलिबो। जॉब टाइप फुल टाइम रहउछि शिफ्ट एंड शेड्यूल रे एटी डे शिफ्ट रहउछि लोकेशन गांधीनगर ब्रह्मपुर रहिछि। बेनिफिट्स रे सेल फोन रिम्बर्समेंट प्रोविडेंट फंड सब किछि मिल जाउछि। एंड एटी देखंतु फुल जॉब रे डिस्क्रिप्शन देखिबा ताहले आर यू पैशनेट अबाउट मार्केटिंग क्रिएटिविटी इन द डिजिटल वर्ल्ड we are looking for a digital marketing executive who can take our online presence to the next level. From designing eye-catching visuals to running high-converting ad campaigns, we need someone who can do it and generate leads that drive real showroom walk-ins and bookings. तो ये से मैंने ऑनलाइन रे जहाँ कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रो रिक्रुटमेंट आनी को रिक्वायर रही डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने भी सब सोशल मीडिया प्रॉम्प्ट अच्छे से जॉब टी आपण मान काम कौन रहिबो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये रही डिजाइन क्रिएटिव्स फॉर सोशल मीडिया एड कैंपेन्स एंड ऑफलाइन प्रमोशंस एडिट रील्स शॉर्ट्स टेस्टिमोनियल वीडियोस एंड व्हीकल डिलीवरी वीडियोस manage Meta, Facebook and Instagram and Google Ads campaigns, generate high quality lead through performance marketing, manage and grow social media presence across platforms, coordinate with the sales teams for leads, follow-up and conversations, maintain campaigns, reports and analytical for improvement. Knowledge of local market Ganjam Berhampur is a plus. Requirement कौन रही तो ये देखो बैचलर्स डिग्री इन मार्केटिंग मास कम्युनिकेशन एंड डिजाइन और रेलेवेंट फील्ड 1 to 3 years of digital marketing experience preferred freshers with skills welcome proficient in Canva Adobe Photoshop Premiere Pro VN hands-on experience in Meta and Google Ads good communication in Odia Hindi and basic English ability to work independently and creatively a strong portfolio is of past designs and campaigns is a plus। तो ये आपण मानकर जो मानकर भी सब एडिटिंग एंड से सब विषय जो मैंने भी जानी ताहले सेमानक पई जॉब टी रहिबो व्हाट वी आर। तो ये सैलरी आपण मानक 12 रु 18,000 पर मंथ आपण को मिल जिवो
incentive on leads based conversation, then ଏଠି ରହୁଛି growth opportunity within the company, learning environment with regular campaign strategy updates, work with one of Odisha's leading Tata Motors dealership। तो ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଅଫର୍ ମିଳିଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜ୍ୟୁମ୍କୁ ବି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମିଳିଯିବ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ବି ମିଳିଯିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିଜର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଭରିକି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଜଣାଇଦେବୁ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପେସ୍ରେ କମିଶନ୍ ପେ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋନସ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ଡେ ସିଫ୍ଟରେ ହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଡ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ, ଗୁଗଲ୍ ଆଡ୍ସ, CEO, SEO, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଲୋକେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଫୁଲ୍ ନେମ୍କୁ ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି କି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋରେ ସବମିଟ୍ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏଇଭଳି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ HR କଲ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଜଣାଇଦେଲୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହିସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ର ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।